Biblia sa Isaiah chapter 41, verse 17 to 21. Salamat sa Diyos nga doon natay kasiguruhan sa kaluwasan. Amen? Pinaagi kang Kristo, no? O in 1 John 5:12, he that hath the Son hath light, kay siya nga nakaangkon sa kang Kristo dunay kinabuhing dayon. It means dili na ka maimpierno, no? Kung imong gidawat si Jesus Christ nga imong bugtong og personal nga manluluwas, doon na kay kasiguruhan sa imong kaluwasan, no? So pero ang atong text karon Isaiah 41 manindog ta palihog verse 17 to 21, no? Isaiah 41 verse 17 to 21. And then I'm going to read it loud. Please read it silently while you are standing. Isaiah 41 verse 17 to 21. Akong basahon, when the poor and needy seek water, and there is none, and there is tongue fill it for thirst, I the Lord will hear them. I the God of Israel will not forsake them. I will open rivers in high places, and mountains in the midst of the valleys. I will make the wilderness a pool of water, and the dry land spring of water. I will plant in the wilderness a cedar, the cedar tree, and the myrtle, and the oil tree. I will set the desert, the fir tree, and the pine and the box tree together, that they may say and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. Verse 21, produce your cause, saith the Lord, and bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. The message this evening, the great and awesome God. We are serving a great and awesome God. Amen? Ang atong Diyos gialagaran usa ka dako nga Diyos, usa ka gamhanan nga Diyos. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa mga tao nga imong ida karon Ginoo, ming balay tigumanan. Salamat, Lord, sa imong paguban, pagbantay nila. Lord, I pray that you will use me tonight, O God, to deliver the message. That your people, O God, they will understand that you are a great God who can answer our prayers. Na mangayo kami Ginoo mga dagkong butang para sa kahimayaan nimo Ginoo. You know, Lord, sometimes kami nga mga Kristohanon Ginoo, murag ang among mga gihimo Ginoo limitado because we don't ask great things from you, God. Kay usahay malimot mi Ginoo nga you are a great and awesome God. Lord, help me to deliver the message. I ask the Holy Spirit to empower me. Yan tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, we are serving a great and awesome God. Nothing is impossible for Him. Ang atong Diyos walay imposible kaniya. Kita, doon na tayo limit nga tao. Doon na usahay ang atong ginahuna nga ang Diyos, no, murag dili kay sa kahimo og mga dagkong butang. Muna ang atong pagpangayo gagmay ra sad nga mga butang. Now we don't ask great things to our God because we forgot His greatness. Ang atong Diyos dako siya. Ang atong Diyos walay butang nga dili mahimo niya. Number 1, the compassion. In Isaiah 41 verse 17, ato ta sa atong text, when the poor and needy seek water, mangita silang tubig, and there's none, wala silang makita, under tongue fill it for thirst. Ingon sa pulong sa Ginoo sa atong gibasa, I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. That's the compassion of our God. Our God is a compassionate God. Grabe ang iyang gugma kanato, no? Usa sa ka Diyos nga maluluyon. Ingon siya kung dunay nagkinahanglan ang pobre og ang nagkinahanglan og tubig, wa siya makita. Siya ako, usa ka Diyos mo hatag kaniya, mo tubag kaniya. Na mga igsoon ko sa Ginoo, naghatag ni siya, nagpasabot ni siya nga atong Diyos usa ka compassionate nga Diyos, usa ka maluluyon nga Diyos.
Now, letter A, His compassion to the needy. O sa may imong gikanahanglan karon? Pastor, I need something. I need, sa imong gikanahanglan. Maybe you have a problem. Now, doon na kay Diyos. If you are saved, if you are a child of God, I will tell you this, your God is a great God. It's an awesome God. Usay ang atong duulan, natay utang, atong duulan, mga tao, no? Atong parinti. Dili ta mo take more time in our prayers. Because ang atong unahuna nga, mura atong tabangan ng Ginoo, murag usahay kung napatay kadaganan, murag dili ta mo atong gid sa Ginoo. Pag dili gid Ginoo ang atong saligan. Now, His compassion to the needy. Our great God is compassionate God to the needy. He promised to answer our prayers because He's a compassionate God. In Matthew 7:7-11, the Bible says, "Ask and it shall be given unto you." Jesus Christ said, "Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find." Amen? Pangita kay kamo makakaplag. And then and He said, He shall find, and knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be open. Verse 9, of whom what man is there of you whom if his son asks bread, will he give him a stone? Kung inyo bang mga anak nagigutom siya, ngayon siya tagay kog pan, tagaan ba ni mong bato? No. Or if he asks a fish, will he give him a serpent? Kita kasi mong anak siya kani ihatag ko na kinangayo tog isda tagaan ni mong bitin. No. If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which in heaven give good things to them that ask Him. Christian, unsa may mong gipangayo sa Ginoo? Did you ask great things to our awesome and great God? O yung wala ka gipangayo sa Ginoo, usay ka, adi lang ko mapel, di ako muhatag anang prayer request, kay maulaw ko. Maura man gihapon. Naigsoon ko siya, we need faith, amen? Everything atong nakita diri, because tubag ni sa pag-ampo. Mga igsoon ko sa Ginoo, mangayo tagdag kong butang sa Diyos because He's a great and awesome God. Grabe ang compassion sa Diyos kanato, labaw pa sa compassion sa atong mga sa kanato as parents sa atong mga anak. Ako kung tiunan ko og kining tiunan ko 45 sa may pilion nimo. Si Am, si GR, og ikaw. Ako na lang po sila. Ayaw na sila. Why? Because of our love, our compassion to our children. We're willing to die for them. Ayon sa Bible, how much more to your Heavenly Father, mas labaw ang gugma sa Diyos niri kanato kaysa atong mga ginikanan. That's the Bible says. Maybe usay maggununa nahigugma bang Ginoo nako? Yes, ang Dios nahigugma nimo. No? And then let there be His compassion to the world, not only to us. Ang Dios doon na say gugma, doon na say kaluoy nato. Grabe ang iyang compassion kanato as His children. And then His compassion to the world. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Because of His love, He gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross to save the world. Can you imagine? His only begotten Son. Nakahimo ang Diyos paghatag niya na maisip bayad sa atong mga sala. We cannot understand that in our own understanding. Ganong nahimo sa Diyos, even His only begotten Son, iyang nahatag ngadto sa mga tao o aron gusto niya ang tanang tao makakabot sa kaluwasan sa ilang kalag. Think about that.
unsa ka compassionate ng Ginoo, unsa ang kaluoy sa Ginoo. Nasiguro tao mga magpakamatay sa mga buutan nga tao. Di magpakamatay ko ani kay maayo kay nako ni. Pero way makapagpakamatay sa dautan nga tao, but only God nakahimo ni ana. Because He's a compassionate God. Ang iyang kaluoy sa kalag, grabe kayo. In 2 Peter chapter 3, verse number 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. No, ang Ginoo, grabe ang gihimo sa mga tao. They don't believe the gospel. Some people, they persecute us because they persecuted us. Because dayang tanaw nato tol kay lain tag relihiyon. Ilang tanaw nato nagbasa ta sa Bible sila ang ilang tanaw nato murag nasuko sila. Because we follow the Lord Jesus Christ. Sabi na diya sa tubig sa bautismo. Angay na sila patyon sa Ginoo by doing that. Pero wala na gihimo sa Ginoo. Ngano man, dili siya gusto nga dunay usa nga malaglag gipailuban sa Ginoo. Kita nga tao, grabe, daghan kay nahimo ang usa ka tawo, masayop lang gamay, wa na. Hagbong na because we are not compassionate. Dili ta pareha sa Ginoo. Now, God has great compassion for the lost souls. There is something wrong in your heart tonight kung wala kay compassion sa mga taong wala pa maluwas. Are you convicted sa imong mga silingan nga wa pa nimo ma-share sa gospel? How about your loved ones? Did you invite them to come to our church? Nagunahuna ka, maybe maka-appeal sila sa church and they will hear the preaching of the gospel, masave sila, or you don't care about them. Usahay nagkinabuhi ta nga supak sa kabubuton sa Ginoo because we don't care about souls. Now, Christian, just think about that. There is something wrong in your heart. Kung wa kay compassion sa mga tao nga wa pa maluwas. Wala kay desire nga masultihan nimo sila sa pulong sa Dios. O imo silang maimbitar din sa church aron makadungog sila sa maayong balita, aron sila makadawat sa kapasailoanan sa ilang mga sala. God wants all will be saved. Don't stop inviting people to come in our church every Sunday. Every time we have a service. Amen? How about this Sunday? Karong Sunday, our driver's Sunday. Let's invite people, the drivers, to come to our church. Who knows? When they come, they will hear the gospel and they will be saved. Amen? Sa bahala na sila. Nagsoon ko sa Ginoo, if you are truly saved, dapat doon na tayo compassion nga atong makita di sa Ginoo o mabutang ni sa atong kasing-kasing. Dito ko, doon ay akong gikuyog, dito minirini, nag-hike me, tungod kay mo aksyon og ulan, then musulti na unta ko, nga mo-share na unta ko, ingon ang kuyog, talakaw na ta. So, wala na ko ma-share sa maayong balita. Pag uli na mo, murag, doon ako'y kahangawa nga nung wa man ako ma-share? Nga nung wa man ako sulti, hidayon? So, kagahapon, nagunaw na ko, now, if I meet people today, I need to share the gospel. And thank God, yesterday, doon ay tulo ka kalag nga nagdawat sa Ginoo. Right then, I shared them the gospel. Are you convicted? Are you felt kanang nabati ba nimo nga kuang ka kanang nakuang ka ba? Na guilty ka kung di ka makasugilon sa mayong balita? Ngayon ka, bahala na sila. If you don't care, there's something wrong in your heart. You are not right in the sight of God kung wa kay pagtagad sa mga tao, because our God is compassionate to every unsaved souls. Every soul is important in the sight of God. In Mark 16:15, and He said, unto them, go ye into all the world and preach the gospel. To every creature, He commanded us to go and preach the gospel to every creature. The gospel is the hope of the world. Ang
ang mga politiko di na mo ipaglaom sa kalibutan. Ang paglaom sa kalibutan, only the Lord Jesus Christ. Right? Now, He commanded us to go and preach the gospel to every creature. Now, kung amo kang bisita karon, tuhui ang maayong balita nga si Kristo muluwas. Si Kristo namatay siya, gilubong siya, ug nabanaw siya after 3 days. In other words, Jesus saved. Makahimo siya sa pagluwas nimo. Now, kung amo kang bisita karon, tuhui ang maayong balita nga si Kristo muluwas. Kung mamatay ka nga wala kay Kristo, itambog ka sa linaw nga kalayo. Kay mao nay bayad sa sala, kamatayon, ang ikaduhang kamatayon, linaw nga kalayo. Si Kristo namatay sa krus, iyang gibayran ang atong mga sala. Kung imo siyang tuhuan karon, imo mabatunan ang kapasiluanan sa imong mga sala o ang kinabuhing dayon. Kung amo kang bisita karon, wa ka masayod kung mamatay ka padulong ang imong kalag. Ayaw pagbiya ning balay tigumanan. Kung dili nimo maangkon si Jesus Christ, kung dili nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Then number 2, the Creator. Our God He was the creator of all things. All things in this world was created by God. Ingon sila, God created the world and the rest is made of China. Pero kanang mga karon wa na nga usab na nagubat na og kuan Amerika ug ang China sa mga produkto. So basta made of China, taas na ang tax, nibalos po ng China. Apan maigsoon ko sa Ginoo, ang Diyos mo naghimo sa kalibutan. Amen? Wala pa'y tao nga makahimo sama sa gihimo sa Diyos. Na in Isaiah chapter 41 verse 19 to 20, I will plant in the wilderness the cedar. You know, kaning cedar, mura na kani siya fine tree. You know, the cedar tree and the myrtle and the oil tree, I will set in the desert, the fir tree and the vine and the box tree together. Ang katuyuan sa Ginoo sa paghimo ni ining creation sa Dios, that they may say and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this. Ang gusto sa Ginoo, no? Ngano naghimo siya mga kahibulungang butang. Kung makita ka sa creation sa Diyos, yung ka, wow, kanindot kayo. Aron masayod ang mga tao nga dunay Diyos nga naghimo niini. Muna buang ka ng tao nga mutuo nga walay Diyos, walay magbubuhat. Kay walay makabuhat niya na. Daw ti amo ka na. Kung mutuo mo nga, mingon mo, kanang akong relo, wa ba'y nagbuhat ani? Ikalit lang ni og kilat niya, naglinog, pagkahuman na, mo ng relo. Sa buang man ang tawhana. Labaw pang kalibutan. Right? Now, the creation, nakita nato, unsa diya ang kaalam sa nang magbubuhat nini. And it is our God who created it. Our God is a great and awesome God. Think about that. Kunya, ang imong pang problema, di masulbat sa Ginoo. Ang imong gipangayo nga, gamay kayo, dili ihatag sa Ginoo. Pagsoon ko sa Ginoo, you must think about big things because our God is a big God. Kung walay tao nga diin, magdamgo mga dagkong butang siya sa Ginoo, wala gyud mahimo nga dagkong butang. Christian, I challenge you, young people, mga bata, you say amen. Dapat mo grow mo that spiritually. Mag-faithful mo, mangayo mo mga dagkong butang diya sa Ginoo for the sake of mission. Kay mahimo na sa Ginoo. Amen?
Now, our God is an awesome God. He created all things. God has a purpose of His amazing creation, that they might know that He is an awesome God. Yang gihimo ni tanan para masayod ta nga ang atong Diyos dako siya. Nothing is impossible to our God. Sa Diyos wala kay imposible. He can bless even in times of hardship. Now letter B. He can create opportunity to bless us. Amen? He can create opportunity to bless us. Basta mag-faithful ka mo sa Ginoo, mag-faithful ta sa Ginoo, wala imposible sa Ginoo nga di niya mahimo. Mega pastor, I want to have 5 million a month for the sake of mission. Mahimo na sa Ginoo. If you work for it and for the sake of the gospel, now He can bless you everywhere, even in the city or in the field. If you obey His command, ang Kristohanon kung mangayo to sa Ginoo, ato ning trabaho, mag-faithful ta der sa Ginoo, iyan ang mahimo. Bisan asa ta. O ba mga tao, yun siya, mo-abroad ko, kay ito ay panalangin dito. Hey, wherever you are, there's God. O can bless you. Exon ko sa Ginoo, bisag asa ta. Kung wala ang Ginoo maguban sa itong kainabo, wa gyud tay mahimo. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 3, and it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe and to do all His commandments, when I command thee this day that the Lord thy God will set thee on high above on the nation of the earth, and all these blessings shall come unto thee and overtake thee. Ang blessing mo'y mogukod kanimo. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, kung maminaw lang ta sa pulong sa Diyos, ang panalangin mo'y mugukod nato. Dili kita mo'y mugukod sa panalangin. Ang panalangin mo'y mugukod nimo. Blessed thou be in the city. When you are living in the city, the Bible says, you are blessed when you obey God. Young people, wherever you are blessed. Kung ikaw maglakaw diya sa kabubotong sa Ginoo, and blessed shall thou be in the field. Kung tuwa ka sa wa ka sa siyudad, the Bible says, you are blessed because your God is an awesome and great God. Usahay nga mo ang tanaw na ito, gamay kay nga itong Ginoo. Sa kumuhatag ko, pastor, masamot ko kalisod. The Bible says, you are blessed wherever you are when you obey the voice of your God. God has a power to bless you more and more. In Psalm 115, verse 12 to 15, the Lord had been mindful of us. God was thinking about us. Sa kumusunod pa lang yun ning tawhana, ako, kaning usbon ang iyang panginabuhi, pero wa man yun musunod. The Lord had been mindful of us. He will bless us. I will bless you. He can bless me. He will bless thee, the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Nga, pastor, makapanalangin bang Ginoo nako kung musunod ko, kung mangayo kung madag kong butang, awa man ko'y grado. The Bible says, both small and great. When you think about that you are small in the sight of God, there's no small, there's no big in the sight. We are equal in the sight of God. You know what? God can bless you. He can bless me. The Lord shall increase you. What the Bible is. The Lord shall increase you more and more. Amen? You and your children. For the sake of mission. Ang makapanalangin nato, when you do sacrifice for mission, mo hatag ka para sa mission, God can bless you. And then verse 15, you are blessed of the Lord which made heaven and earth. Katapusan, the challenge. Ang Ginoo nag-challenge ka nato. Because He's an awesome and great God. He challenges us to ask great and impossible things for His work. He challenges us to bring forth our strong
reason. And Isaiah 41, verse 20 to 21. Ingon diri that they may say and know and consider and understand together that the hand of the Lord had done this. And the Holy One of Israel had created it. And he said, produce your cause, saith the Lord. Bring forth your strong reasons, saith the King of Jacob. Bring forth your strong reasons. Sa di pa tatagaan sa Ginoo sa atong gipangayo ang mga dagkong butang. Dapat atong ihatag sa Ginoo ang mga rason anong nagampo ka ana. Ang ka Lord tagaay ra gud ko kanang gwapo kay nga balay. Ngano man ingon ka para good pod Ginoo nga na ako'y gwapo nga balay. Do you think nga matubag ang Ginoo nimo niya na? What is your reason? Ika, Lord, I want more blessing from you. What is your reason para maghinambog ka? Lord, tagay kog motor para manguyab kag mga daghan, na magpabadlong ka. Aron man proud ka. Unsa ka? Gusto sa Ginoo ato siyang taga-agrason. When you ask great things from God and for God, you need to have a strong reason. You know, sa diyang nagminyo ni Gemma, I struggling. Grabe yun na mo, kalisod. But I talk to God, gisigin ako gisulti ninyo, there's a time, the whole night, I'm praying dito sa akong office, and I have 4 or 6 pieces of yellow pad, yellow kanang papers, kanang yellow bitaw, yellow. Kung gisulat na tanan nga mga rason dito. I write all my reason why I'm asking for the ngang Ginoo mag-bless na ko financially. Ngang Ginoo maghatag na ko wisdom ko, Lord, para na sa imong kaymayan, Ginoo. Lord, kay para makita sa mga tao nga ako doon ako'y Diyos nga gamahanan. Para Ginoo ang mga dunay mga tao nga ma-save. Para Lord makatabang ko sa imong buluhaton. Para Ginoo makasupport kog mga pastors. Para Ginoo makatukod mig simbahan, Ginoo nga makatabang ko during that time I'm not a pastor. Now what is your strong reasons? Nganong gusto ka, God will bless you more. The strong reasons why God is going to bless us more. Number 1, that I'll become a blessing to others. That's number 1. Ingon si kanisa ato makita diri si ang gusto sa Ginoo. Ngayang i-bless si Abraham in Genesis 12 verse 2, and I will make thee a great nation. He promised to Abraham, sa Abraham, I will make thee great, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Si Abraham, ako kang panalanginan, aron mahimo kang blessing sa uban. Inaot nung ta mga igsoon ko sa Ginoo, na nasa inyong kasing-kasing nga gusto mo i-bless sa Ginoo, aron mahimo kamong blessing sa uban. How can you be a blessing to others if God did not bless you? Kung imong silingan, imong mga parente, sige lang ka panghulam, nya di ka kabayad. Mas maayo na ikaw mapahulam, kanahimo kang blessing nila. Amen? Maigsoon ko sa Ginoo, ang gusto sa Diyos, iyat ang panalanginan para mahimutang what? Blessing to others. Pero sa mga young people, kung daghan nagkwarta, mawala na sa simbahan. Mag-backslide na. Mahambugiro na. Christian, remember this. When God start blessing you, be faithful to the Lord. The more you want to be, go closer to God. Dili kay panalangin, nanay panalangin, magpalayo na nos Ginoo. If you want more blessing from God, kung diri ka, gipanalangin ka, paduol. Nagkadako ang blessing, paduol yun kayo. Pag dukit yun kasi, no naman, wala ang ginawa tayo mahimo. Now, Christian, I know some of us, we are suffering in poverty. I know that it's not the will of God sa inyong kinabuhi. God, He wants to bless us so that we become a blessing to others.
Pero kung di kita mag-faithful sa Ginoo, maura gid gyapon na. O-action ng Ginoo blessing nimo, palayo na pug ka. Pag kita na pug ka sa kalisod, muduol na pug ka sa Ginoo. Pag panalanginan na pug ka sa Ginoo, mo palayo na sad ka. Pero may Kristiyano, the more God is going to bless you, the more keep closer to God. And God will bless you more and more. Number 2, nga mga rason ako, that He will be not ashamed at God's people. In Joel chapter 2 verse 26, and you shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God, that wonders with you, and my people shall never be ashamed. Ganun gusto tayo panalaginan ta sa Ginoo para di ta mauwaw mga katawan sa Diyos. Tingnan na itong mga parente, itong silingan, tanawa na itong parente, tanawa na itong silingan, mga na nagbaptize, tanawa, pertig yung luuya kayo. Gigaban sa santos. Mauwaw ta. Right? Amen? If you are saved, work hard and be honest. Why? Because when people, they will know na ang imong Diyos tinuod. Nakita nila kaning among silingan sa akong parente. Sa una ni, tingluuya ni, karon guwapo naman. Naggalong sleeve naman, madomingo. Pero kay ukay day. Unya, murag purba naman kayo. Isa, imbitaron gyud ko ani, muadto gyud ko, kuyo gyud ko. Nga naman, kay di ta mauwaw. Unya karon, kung pananglitan, ang akong sanina diri magwali, ang akong barong karaan kayo, ang akong t-shirt binukulapo, hinatag sa ahente. Pagkalain niya na. Kung sila ka na muna mga baptist kay, wala man sila mga utok. Muna nailad na silang pastor. Christian, ang akong pagampo sa Ginoo ninyo, that God, He will bless you. He will bless your businesses. He will bless your family. He will bless your children. Pero di na mahitabo gyud, ug di ta magtarong diha sa Ginoo. Di ta mobasa sa Bible, magsimba malate. Ako talang hinayon. Dapat mag-faithful ta sa Ginoo. Ikatulo, that God will be magnified in our lives. In Psalm 115 verse 1 and 6, not unto us, O Lord, not unto us, but thy name glory for the mercy and for the truth's sake. Dapat kung mangayo tag panalangin sa Ginoo, dili para nato. Not unto us, O Lord, not unto us. Dili kay, Lord, panalangin ko para hayahay na ko Ginoo, magsigi kog travel, magsigi kog, dili mo gyud mutubag ang Ginoo niya na. Dapat muampo ka, Lord, dili ni para nako, para ni Ginoo sa imong buluhaton, para Lord daghan nga maluwas. Verse 2, wherefore should the heathen say, verse 2, wherefore should the heathen say, where is now their God? Nganong luoy makakayo, sige lang kag pamaylo, di kakabayad, ada imong Ginoo. Tiga mo na. Unya, magtinapulan ta, dishonest pag ta, kawatan ta, kung saan pagpanalangin sa Ginoo. When you work hard and be honest. When you do business, be faithful to God and be kugi ka sa imong trabaho, sa imong negosyo. And God, He will bless you. Pangutana ng mga tao, aham na inyong Ginoo. Nganong luoy kakayo. Verse 3, but our God is in heaven, He hath done whatsoever He hath pleased. Aton Diyos, wa mawala, tuwara sa langit, naghuwat kano sa kamagtarong diya sa Ginoo. Naghuwat kano sa kamuundang anang mong inom, naghuwat kano sa kamag-faithful sa imong pagsimba, because He's ready to be blessed by God. Maybe some of us is enjoying God's blessing today. Even you are not faithful. That's God's mercy. But be careful that someday, God will take it all. And you will realize that you need God. Amen? And then verse 4, their idols and silver and gold and the work of men's hand. They have mouth, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not.
Now, karon, kung ang mga tao nga ang ilang Diyos, ang ilang gisimba, Diyos. Tanawon tanila sa tanawa, pating luuya. Kami hayahay mi. Nanay panahon sulayan ta sa Ginoo. Di ba? Right? I know some of us, sometimes God is trying muagi tag trials. Pero kung magtanaw ang mga tao nga manggialamon pa to sila nga nagsimbag mga Diyos, maingon sila, gamhanan gini among Diyos, kay luoy man mo. Right? What is the reason some of our relatives, some of our friends, they don't believe the gospel, kaya nagtanaw sila nato, luoy ta kaayo. Makakaon na taglitson kung manuklos. Di ba? Muna kung manuklos gay ta, ayaw gin mo pangawat magkuha dito, giiwa tanawang baptiso, tanawa. Mga igsoon ko sa Ginoo, it comparing, they comparing their God and our God. Ang ila ng Diyos, doon ay baba, dili kasulti. Pero ang atong Diyos, tinood, gamahanan siya, makatubag siya sa atong gipangayo. Amen? In Psalm 115, verse 12 to 14, the Lord had been mindful of us. The Lord had been mindful of us. He will think about you. He will bless you. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord, both small and great. The Lord shall increase you more and your children. Number 4, last, they will be able to support more missionaries. Kaya ka, Lord, i-bless ka ko Ginoo tungod kay gusto ko, Lord, nga makita ka sa akong kinabuhi. Dapat imo sa trabaho, hindi ka magastador. Kay kung anani mong sweldo, puruto nimo magsikag pangutang, imong cellphone, Apple, pero ang imong utang, pertisang habuga. Mga naman ka, pastor, maghilabot mo ka ng cellphone. Sa Apple mo po na akong cellphone. Pero amot pa akong point ba? Kung maka-afford ka, there's no problem for that. Amen? Don't make me wrong. Pero magsigil lang kag pangutang, di ka magtigom, ikaw ray ang Ginoo gusto mo, bless ni mo. Pero kung dili ka sad mo sunod sa pulong sa Ginoo, ang Diyos wala agi mahimo. Ika, Lord, bless me. Kay gusto ko makasupport og dugang sa missionaries. Amen? And God, He will bless you more. In Mark 16:15, it said unto them, go into the whole world and preach the gospel to every creature. And Luke 6:30, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give to your bosom, for with the same measure that you meet with all, it shall be measured to you again. Thank God. In our church, nakita ginako, salamat ninyo mga membro sa church, sa inyong sacrifice, sa inyong paghatag para sa misyon. Nakita nato ang Diyos, tinuod ang iyang pulong. Amen? He's faithful. The Bible says, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together and running over, shall men give unto your bosom, for with the same measure that you made, with all it shall be measured to you again. Kung daghan ka gihatag, daghan sad ang ibalik sa Ginoo. Now, Christian, God is able to bless us more and more kung musunod ta sa Ginoo, musalig ta sa Ginoo. Letter B, He challenges us to do more for mission. Gi-challenge ta sa Ginoo nga mohimo tagdugang para sa mission. Now this year we have 19 new missionaries sa ABC Clearinghouse. Atong aking adlaw, that's by faith. Ingon ko, that's by faith, Lord. We will support this 19 additional new missionaries, foreign missionaries. And we have also, nasa tayo additional nga mga local missionaries. So atong isuportahan siguro kung wala ko masayop na natas siguro mga 430 missionaries. It's a lot of money every month. Siguro ang atong support local and foreign missionaries for 1 month makahimo nag medium-sized building.
Apan dili ta mga dato dinhi. No? We will not consider nga dunay dato dinhi. Salamat ko niyo sa inyong sacrifice. Pero wala ta mabankrupt. Amen? Because promise na sa Ginoo, He will bless us more. Salamat ta nga nakasugod ta sa atong building. Sa atong school, maybe ang atong budget niya na wa ko masayop na siguro sa mga 20 kape, no? I'm not sure. Siguro mga 25, 27 million. Doon na tayo surplus nga kwarta. Bisan tuod, mas daghan tag gi-support sa atong mga missionaries, pero atong gi-budget ang atong kwarta dinhi sa church. Nag-increase na sa atong mga, nag-increase mas budget sa kaon, kay niwang na ang atong mga Bible student. Niwang na, tanawo, mga niwang na. Si Kuan, dako kayo ni, nag-diet na. So nag-budget, nag-increase ta. But sa grasya sa Ginoo, wala ta makabsing. God is faithful. And in Psalm 81 verse 10, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth. God said, open your mouth, and I will fill it. Just open your mouth and ask God, Lord, I need you to bless me. Lord, help me. Give me wisdom. Lord, tagay kong kaalam, Ginoo, para mahimo kong blessing sa uban. God, He challenged you to open your mouth wide. Because our God is a great God. Our God is an awesome God. No one like Him. Ang atong Diyos sa kadako nga Diyos. In Deuteronomy chapter 8, verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is that He giveth thee power to get wealth. Isa maghatag og gagahom to get wealth. Our God, that He may, what is the purpose? That He may establish His covenant, meaning His word, the work of God, the gospel, which is swear unto thy fathers, at it is this day. God will give you power. When you give to the Lord your strong reason, He will give you power to get wealth. The reason why, sa usahan itong paningkamot, buslota, because we don't have power. Amen? We need the power of God. Kung saan na to, atong tagaan ng Ginoo sa atong strong nga mga rason. Anong gusto ta nga i-bless na sa Ginoo og dugang. Amen? Mga young people, mga bata, nakasabot mo mga bata sa akong wali? You say amen. Inato mga bata, naamo na minaw diha, dili mo sigdula, kung dili na minaw mo, God wants you to ask great things para sa iyang buluhaton. When I'm maybe 12 years old, dihara ko bago pa ko nga Kristohanon. Doon ako i-question sa Ginoo, ngano, ang among simbahan, dugay na atupan. Kaya nagsigimig ampo atop, kay masig mo abot si Pastor Yus, karon sunod bulan, muhatag tug atop. Ang among church sa Melin, ang nagpalit ni ana, usa ka businessman nga taga Iligan. Ipalit ang among lote. Tugura na mong building. Pero ako malimot, 25,000 ang pagpalit. Barato, wala kay sa una, no? 25,000 ra. Ato bang ipamalit ang yuta sa una, dagkuha na tam. Pero wapo tayo kwarta. Pwede sang lisura. Ang karsuni sa una, 20 pesos ra. No, 20 pesos. Ang sapatos, 30. Pastang, no? Kani ilang mga allowance ni sa unang panahon, mga dato na ni sila. Apan maigsoon ko sa Ginoo, sa diya nakita na akong kalisod sa ministry ko, Lord, I want you, ngayon mo kong gamiton, Ginoo. I ask God, ngayon kong gamiton para makatabang sa buluhaton sa Ginoo. Pero, young people, mga bata, noon ta, nasabtan ninyo ang mensahe, you have an great and awesome God. He will think about you.
Nagunahuna siya nga, unta mo yung ka, Lord, here am I, use me. And God, He will use you. In Acts chapter 1, verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto both Jerusalem and in Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Well, God will give us power when you share the gospel. God, He will give you power. Kung imong tinguha, nga daghang makalag, nga imong madala, diya sa ilan sa Ginoo. Mga businessmen, ang tinuod nga ginansya sa negosyo, dili kwarta, kalag nga naluwas tungod sa imong negosyo. The power of the Holy Spirit is our guide, our strength, and our wisdom to do great things for God. Power to have more money for mission. Jesus said, pray more laborers to the harvest. We need more missionaries. Pastor, daghan kay missionaries. We need more missionaries. Why? Kaya atong panahon, gamay na lang yun kaayo. Our God is not a poor God. Dili sa pobre nga Diyos. He's waiting that someone will ask Him a great blessing, great things. Maybe this evening, God is speaking to your heart. Thank you, Lord, bless me. Lord, use me. Lord, I will trust you. Gamita ko, Ginoo. God is waiting you to say, Lord, here am I, use me. Nganong walay mga dagkong butang na hitabo sa atong kinabuhi? Because we don't ask God. Ang atong tanaw sa Ginoo, He's not a great God. He's not an awesome God. Open your mouth wide. That's what the Bible says. We have a great God, an awesome God who can do the impossible things for us. He can bless us more and more if we produce our cause and bring forth our strong reasons. What is your reason for asking God's blessing? So na nangayo ko asawa sa Ginoo, gipangayo ginako na si Gemma. Usa ka tuig nagpadala kog thinking of you. Na card. Unya pag human akong sa katuig pagpamisita nako kung ingon pa siya more, mingon siya wala nun sa mingog more. Pero mingon siya nga dili ay wala magyud ko. Nawa di gid kuno siya ganahan ako. Ti amo na usa ka tuig na kong ampo. Pagpamisita ingon siya nga di gid kuno ko never gid kuno ko niya sugton. Pero nag-ampo nagugos Ginoo ko dili ay ikaw magya ko maasawa. Pwede tinhapit sa manguros ay. Tinuod na ako sa ingnan, ikaw may akong masawa. Ingon ang Ginoo siya, pataka lamang ka. Because I prayed and asked God. Young people, our God is a great God. Mga bata, your God is a great God. Pero magamit mo sa Ginoo nga daghang maluwas kung mangayo mong dagkong butang sa Ginoo. Pero our God is remain powerless sa imong kinabuhi. Kung dili mo ilhon ang Diyos nga He's a God, a great God. Kamo mga Kristohanon, kung magsige mong pangitag kwarta, pas ka o galingon ninyo, mamatay, ini kamatay na to, agitay madala. Yung imong asawa, imong bana, bata pa, mga asawa na gutro, mamana na gutro. Sa dong, kung mamatay ko, magminyo, pagka mamakak na, dili na. Pero wa pa gani 40, wa na. Nagpagwapa na. Nagpagwapo na. Usa magpagwapo na ang takaron. Kaya basig mabalo ta ba? Pagkalit na tagpagwapo na, wala, masuspekta. Pero our God is a great God. Amen? It's an awesome God. Just remember that. Open your mouth wide. Don't make God nga gamay ang atong Diyos. Yang yung tanan sa pagpanindog. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you Lord sa imong kaayo namo, sa imong pagluwas namo. Thank you, God, that you're a great and awesome God. Lord, I ask the Holy Spirit to convict every heart. Lord, doon ako nakita nga bago lang nagsimba, amo mga bisita, ako masayad Ginoo, they are saved or not, but Lord, I pray, they are not saved, that they will receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Convict them, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Remain standing. No one is looking around while the piano will play very softly. Just bow your head and close your eyes. Kadyot lang kayo nga invitation. Ang amo kang bisita karon.
Wa ka kasiguro kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit. Because of your sin, you are condemned to die. Tungod sa imong sala, gihukman na kadaan, ngini kamatay nimo, moadto ka sa imperno. Mag-antos ka sa walay katapusan. But tonight, gidala ka sa Ginoo dinhi aron masayod ka. Nga dunay gugma ang Dios, nahigugma ang Ginoo nimo. God wants to save you. Kung imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life." Maybe the same thing ka, Pastor, I want to be saved. Pastor, I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Just raise your right hand. Ayaw kawaw. Dili ka magbaptis kung dawaton nimo si Jesus Christ. Ang baptist dili makaluwas. Dawaton nimo si Jesus Christ. Pastor, I want to be saved. I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Itaas ang imong tunga kamot. Ayaw kawaw. Ay maglingi-lingi. Just raise your right hand. Just raise your right hand. Come on. Ado na ba? Ado na ba? Now I presume that, yes, I see one over there. Ibutang lang imong kamot, Brad. Ibutang lang. Okay. Doon na usa ka kamot. Ako nakita. Ano ba ikadua? Ano na ba ikadua? Okay? Kato nagpataas yung kamot. Sunod din nga pag-ampo na ako paghimuon karon silently while you are standing. Di na kinahanglan makanungog ang imong tapad nganing sinner's prayer. Wa ka magpataas sa imong kamot but you want to be saved. Sunod din nga pag-ampo nga akong paghimuon karon aron madawat nimo ang kaluwasan sa imong kalag atong dawaton si Jesus Christ. Sunod din nga pag-ampo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Salamat sa nagdawat sa Ginoo. Now Christian, it's God speaking to your heart. Maybe you ask great things from, will you come? Will you come? Mga bata, if God speaking to your heart, why you will not come? Kneel down to the altar. I remember when I was 12 years old, I knelt down and said, Lord, here's my life. Use me. Do great things for me. Please come. Mga bata, maybe God speaking to your heart, why you will not come? And ask God to use you greatly. Because we have an awesome God and great God. He challenges us that we will open our mouth wide and He will answer our prayers. It can glorify God. Our Heavenly Father, we thank you, God. So sa kakalag nga nagdawat niya kanimo Ginoo. Lord, I pray nga mo grow si spiritually. Kadunay tao nga magpaluap niya Ginoo. Lord, thank you. Any mga tao karon, they came forward, they prayed. Lord, please help them. Bless them, Father. Lord, sometimes ang among nahimo diya kanimo gamay ra kayo Ginoo because we limit you. Lord, kung among pangayoon ang mga dagkong butang, mahimo namo Ginoo because we have a God, a great God like Ikaw Ginoo ang among Diyos nga gamaanan. Dako, bantugan nga Diyos. Lord, I pray that you will bless your people, O God, more for the sake of mission. Lord, I pray, O God, that nga mo mga parinti, Ginoo, maluwas, tabangi kami, Lord. Mahimo kaming blessing nila. Na akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.